हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल सारा जॉब्स चैनल को। फ्रेंड, बर्तमान आसी जाइए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF न्यू रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन। फ्रेंड, यही नोटिफिकेशन रे तुम मानक CISF कनेस्टेबल पदवी वैकेंसी रही। यही पोस्ट पर ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन करें। जदि फ्रेंड तुम मैंने CISF पोस्ट रे जॉब पाइपरुच ताहले तुम मानक सैलरी 21,700 रु 69,100 पर्यंत पर मंथ सैलरी तुमको मिल जाव। यही पोस्ट पर कैंडिडेट मानकर शिक्षागत योग्यता फ्रेंड +2 पास रही। जदि जो कैंडिडेट माने +2 पास करछंती ताहले ए पोस्ट को आवेदन करें। एथिपाई तुम मानकर बयस सीमा एवं यार सिलेक्शन प्रोसेस PET PST टेस्ट एवं सिलेबस एवं फ्रेंड यार लास्ट डेट केबे रही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियार आज आम वीडियो रे संपूर्ण डिटेल्स देखा। तेरे फ्रेंड, जो मैंने चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। ओके, तो चलते फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करवा। देखो फ्रेंड, ये हूँ CISF ऑफिशियली नोटिफिकेशन टी तुम मैंने देखिपुव। ओके, तो ये देखो फ्रेंड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जार नोटिस रही देखिपुच रिक्वायरमेंट ऑफ कनेस्टेबल मेल 2024 इन CISF। ओके, तो ये फ्रेंड तुम मानकर रही ऑफिशियली नोटिफिकेशन टी। तो जदि तुम मैंने यही ऑफिशियली नोटिफिकेशन टी को पाइबा चाहूच ताहले मो वीडियोर डिस्क्रिप्शन में मोर टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर देछि। तुम मैंने जाई सेठी जॉइन हो जातु एवं मु सेठी एई PDF टी को अपलोड कर देछि। तुम मैंने डाउनलोड करी रख नियंतु। ओके, तो देखो फ्रेंड, एठी से कौन कही डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लिकेशन तुम मानकर फ्रेंड आज 31/8/2024 रु 30/9/2024 पर्यंत रहिबो। अर्थात तुम मानकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/8/2024 रु स्टार्ट हो जाइछि एवं यार लास्ट डेट रही 30 तारिख 9/9/2024। ओके, तो नेक्स्ट देखो फ्रेंड, से कौन कही तुम मानकर फ्रेंड एटी कही जे केवल मेल कैंडिडेट माने ही यही को आवेदन करें। एवं जदि तुम मैंने फ्रेंड यही जॉब टी को पाइपरुच ताहले तुम मानकर सैलरी फ्रेंड 21,700 टू 69,100 पर्यंत मिल जाव एवं यह सहित तुम मानकर फ्रेंड एक्स्ट्रा पे अलाउंस तुम मानकर आसीज। ओके, एवं देखंतु यहाँ पर कौन कही तुम मानकर फ्रेंड ये जो पोस्ट टी रही यही पोस्ट टी को तुम मैंने केवल ऑनलाइन जरिया ही आवेदन करें। ओके, तो प्रथम फ्रेंड तुम मानकर PET एवं PST टेस्ट कर तुम मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन तुम मानकर रिटर्न एग्जाम कर आइदर OMR रे करा अदरवाइज तुम मानकर CBT जरिया रे एग्जाम करा। ओके, ये देखो फ्रेंड तुम मानकर 1.6 रे कौन कही ना फ्रेंड जो कैंडिडेट माने PET एवं PST DV तुम मानकर कंप्लीट करदेव अर्थात तुम मैंने PET एवं PST एवं DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई करदेव देन तुम मानकर रिटर्न एग्जाम करा एठी। ओके, तो रिटर्न एग्जाम तुम मानकर OMR बेसिक्स रे पारे किंबा CBT जरिया रे तुम मानकर एही एग्जाम टी करा जाय पारे। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड, से कौन कही एठी देखंतु फ्रेंड तुम मानकर कौन रही एठी देखो फ्रेंड एठी 2 नंबर से कही पे स्केल रखी तुम मानकर लेवल 3 अनुजाई 21,700 टू 69,100 पर्यंत तुम मानकर सैलरी आसीज। ओके, एवं यह सहित फ्रेंड नेशनालिटी से एटी मेंशन करी जो माने कि इंडिया मोस्ट ऑफ सिटीजन इंडिया रही पड़ो। तो केते गुड़े पोस्ट में तुम मानकर फ्रेंड नेपाल को एलाउ करथिला तो एठी नेपाल को एलाउ करनी केवल इंडिया सिटीजन होते भारतीय माने ही यही पोस्ट को आवेदन करेंगे। एवं वैकेंसी संख्या ये देखो फ्रेंड से डिटेल्स बाहर करी स्टेट वाइज ये देखिपे तुम मैंने स्टेट वाइज से टोटाल वैकेंसी बाहर करी। तो देखो ये सब स्टेट गुड़ाक लिखा जाए एपट साइड्रे तुम मानकर वैकेंसी रही क्यों स्टेट पर केतोटी वैकेंसी रही तो देखिपे ये आंडमान निकोबर तुम मानकर रही यह सहित आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आसाम बिहार चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ दादर नगर हवेली दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा। तो ये देखिपे फ्रेंड एपट साइड्रे तुम मानकर स्टेट लिखाई एपट साइड्रे तुम मानकर रही वैकेंसी संख्या। देखो आम ओडिशा ये पोस्ट बाहर करी देखी नियंतु ये ओडिशा टोटाल पोस्ट बाहर करी एंटायर स्टेट पोस्ट बाहर करी 23 एवं नक्सल मिलिटेंसी एरिया 41 पोस्ट बाहर कर। ओके, तो टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रही 1130 वैकेंसी रही। ओके, ऑल इंडिया रो एवं फ्रेंड यह सहित तुम मानकर कैटेगरी वाइज ये से बाहर करी तुम मैंने चाहिए यहाँ भलसे देखिपार ए नोटिफिकेशन PDF रे। ओके, तबे चलते फ्रेंड नेक्स्ट देखा से कौन कही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कौन रखी देखो फ्रेंड देखिपुर कैंडिडेट मस्ट हे 12th पास करथिबा दरकार एवं यह सहित फ्रेंड तुम मानकर साइंस सब्जेक्ट निहाती थिबा दरकार ताहले जाई तुम माने एही पोस्ट को आवेदन करि परिबो। ओके, आर्ट्स किंबा कॉमर्स थिले तुम एही पोस्ट को आवेदन करि परिबो नाही।
ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହି ରଖୁଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ +2 ସାଇନ୍ସରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ କହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଏଠି 18 ରୁ 23 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 1 ତାରିଖ 10 ମହିନା 2001ରୁ ୟାଲିୟର ହୋଇନଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 30/9/2006ଠୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1/10/2001ରୁ 30/9/2006 ଭିତର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍, OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମେନସନ୍ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରଖିଛି ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଛି ଏବଂ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟି ଫ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ এই ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟି ତୁମମାନେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା SBI ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ରେ ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ এই ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟି ତୁମମାନେ 30/9/2024 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପେମେଣ୍ଟଟିକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ PET ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟି ରହିଛି। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ PET, PST ଏବଂ DVରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେବ ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ PSTରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ PET ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ PET ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ରଖାଯାଇଛି ଯାହାକି 24 ମିନିଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ PST ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରହିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ମାଲ ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ କରାଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର 85 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋର୍ଖା, ଡୋଗ୍ରା, ଲଦାଖ, ଗ୍ୱାଲିୟର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରୁ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏଠି 165 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି 78 ରୁ 83 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ନର୍ମାଲ ରହିବା ଦରକାର 78 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ 83 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କରାଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର OMRରେ କିମ୍ବା CBT ଜରିଆରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଏବଂ ପାର୍ଟ ବିରେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍, ପାର୍ଟ ସିରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ପାର୍ଟ ଡିରେ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଛି ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 100 ଏବଂ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 100 ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଟୋଟାଲ ତୁମମାନଙ୍କର 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ 100 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମମାନଙ୍କର ହାଉ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ এই ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ତୁମମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ତୁମମାନେ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା କିଛି ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଏବଂ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।